सकाल साड़ी हेलो हाय नमस्कार मो मोनी मो डुगु आप मन को स्वागत करछि मो YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइक को टुटुडु टुडु टुडु सकाल बाहरी गलणी गाधई की अरे बाहर से खाली बेड फेड देखो सजेड छी ओडा किछि सजेड ओडा ओडे करनी आ काम सारी दी वो काम ऑफिस का बोले ता टाइमिंग सब अछि टाइमिंग ए पर से पढ़ले कोन प्रॉब्लम ना हां साथ दियो चलो ने रेडी लगे दबो एठी लगाओ ना एठी एठी होबो हां मोटे एक्सटेंशन कोड आज आनिया पड़ियो कोमे छोटटे कोन बे सेही पछपटे लगेया काहे पटो तो होची अरे हो नहीं पछपटे प्लग फ्लग लगे तुम ये गले प्लग फ्लग लगे हवन हो मु तल को जाऊँ आस मो पछे पछे मु तल को जाऊँ मो पछे पछे आस हाँ चलो मु जाऊँ तल को चलो मो पछरे चलो मो पछरे हाँ चलो पूरा वीडियो को पूरा फास्ट लास्ट देखिए और हाँ जो मैंने चैनल को नुआ आछन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे पाखर बेल आइकन को क्लिक कर देबे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपन जल्दी ही पाए तो चलो देखिबा कोन कोन तो ऑफिस काम करबी बेसी गपी ता कथा जमालो सुनंतुनी ये तळो जाऊ से मु खाली की वाचु भाई मोर ऑफिस काम हेले बाबा के हम झरी नहीं झरी कैसे हां हो खाई जाऊ एठी छतुआ एठी भी छतुआ हूं ना छोटाडा खबर दियो खा खाई जा सकाल उठला बेल को मु खाइनी खाइबा वीडियो एडिटिंग करछ ना वीडियो एडिटिंग करछ ताजे सुआने के फोन को देखो जने मरे टाही सेटा ही जाई हाँ तुम खाई दे कौन कम दाम कर ये तो हो गला अब सकाल खाइबा सकाल 8 रोसई शेष सकाल 8 आम उठला बेल को रोसई शेष कौन खाई जी पोटल हाँ से पोटल ये करते हाँ से स्कूल वाला पर हम कौन करे जीवा गोटे तो आनी आज आस जीवनी ना जाई न था ना गोटे को म आनी बोली बोला कौन खाऊ कषा एटा कौन बड़ी चूरा रुटी एवढा खाइबा भलो ना नहीं देह पे मैं कि दही बरा खाइबी नहीं तुम किछि करी कि दिहाउनी तुम एडेटे हिच दही बरा खाइ ओके हेइलो स्कूल जिबेलो कौन खाऊ चाहिए काली कौन हेइतिला देह खराब हेइतिला पेट काटला हैं पेट काटला कि तापरे दही बरा खाई खाई पेट काटला ही कौन आ दही बरा नहीं बाहर खाओ 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 जो टाइम है जल्दी से खाली भात आलू सिझा डाली खाऊ खाऊ इटलो तरकारी तुम धोका तरकारी खाइब माँ करा काकरा एटा होची बाकी काकरा छन्ना छन्ना आपनकर आनी देबी खाइबी मु पाद गुडी खाइबी क्लास लो जाची कोन देही ना अछि कोडा कहले ना ना मु काकरा फकरा खाइबी ना आपन खान ए अछि बाड़ दी दिंदा छन्ना अछि छन्ना फाळे चितोनल खाइबी हां खाइ दियो आ कौन करिए कहना मत दही अच्छी दही बैगण करदे खाली ये तो कहते आनी खाइबे धोका तरकारी आनी खाइबे हाँ
ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ଆଉ କଣ ମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧୋକା ତରକାରୀ ଆଣିବେ ସାନା ପାଇଁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଲି ସେଇ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦହି ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେବା ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ କିଛି କରିବାନି ହଁ ତାଙ୍କର ଦହି ବାଇଗଣଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ମାଗିକି ଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଆଗେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆଗେ ତରକାରୀ ନାଇଁ ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଦହି ବାଇଗଣଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି କଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଦହି ବାଇଗଣ ଚକରେ ଖାଇଦେଇଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ କଣ ଆସୁଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆମର ଧୋକା ଦେଖ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବନି ଖାଲି ପେଜ ଭଳିଆ ଲାଗେ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେମିତି କହିବନି 3 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ବଢେଇକି ଆଣିଛି କେତେ 25 ଟଙ୍କା ହଁ କାଳେ ଖାଇଦେବେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନା 4 ଗୁଣିଆଟା ଅଛି ଗୋଲିଆ ଥିଲେ ମୁଁ କମ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା देखान दे ए खाऊना टिके अरे बढ़िया चटनी देल हाथ दे देल टिके दियो मते मते खाली एटा गुड़ा को भलिया देखा होची एइट दो ना भल हाथ बा सबु बेले से चोरी काम के हाथ दोइली लो भोई के मालो लो मालो लेसिन नहीं पूरा कहबो लंका बट्टाटा एटा समय बचिबो हां अरे एटा रे सेजवान चटनी हुए हां एटा रे बिलाती रसुण अदा टमाटो सॉस चिली सॉस सोया सॉस पकई कर दबो लंका मु सुकै छी खरा रे वर्षा है कि पानी जमी गला हां तो बाटले करे ताकू आ ओखा नष्ट होई जिवो बाटले केते दिन रहइबो सुखिला लंका एटा माने जो गुंडा करंती गुंडा करियो सेटा दही बाइगण पाइमु मु कहले कोटा नुआ आइटम बदे करूछ सेथरे फाळे बाइगण थोई देइचंती अल्प भाजीरा भलिया कर देबे ना पूरा पोड़ी दियो नहीं से दिन होला पूरा पोड़ी दियो हमर देखन दुईटा रोसई घर सेटा चूरा रोसई घर हमर से सब चोरी का नाम हो तीनटा हमर एठी गोटे भितरे गोटे पदारे गोटे ऊपर गोटे चारटा कौन पकेबो सी कौन कहिबे गोटे मोर कोन गोटे भूल आसी छि मुझे करे तो करेक्शन केते हो हां आ देते लूण पका लूण पकी लूण टे लंका टिके बट्टा टिके लंका बट्टा नहीं ना बट्टाटा बढ़िया लागिवो एरा पोड़ी जीवो हां बाइगण के अन्य दिखे जे गोळे जागा कटि छि ए टमाटर से चारटा कुछ होबनी कोन टमाटो कोन पे करबे टमाटो अधिक दरकार है कोदी भाई सेजवान चटनी हवा आ केतरा कोन मु सेई रखि छि मन आओ गोटे देई था लंका टे रखिबो पा कहउछ हां लंका टे आ रखिबो दे पांचटा देई था हो तो पका तेल रे पका पूरा चुरचुर कर दियो सब खाई सारला पर तार बनाउची कुटिया खाइयो बोल देखन लुची की मो ऑफिस काम करली सरला पूर्णिमा सब कर देथली सकाळु पूरे ऑफिस एई धंदा करला को टाइम जाउची आ रात रे कोन खाइबो रात्रि कुनिया कोन करिया परोटा भजा खाई दवा पटा को भजा हाँ सब मिसेई कर दबो जो बासुथुला काली वाटर देखि जो जेमती सेही भलिया बासनाटा दरकार सबुटा एकाठी पके देबी ना केमती कोन करिबो देबे 4-5 टा अल्प तेल दिछि ना बाबा आउटे तेल दे दो ना एकाथर सेही 4-5 टा पका हां पकेइला पर मुही आउथरे हां हौ कौन कर माँ पचारे बेडसीटा के नहीं थी हाथ मारे कहल सी रेट कहे हाँ
এটা 350 70 ভଳିয়া নেই ମାଲ କହିଲା 350 50 ରୁ 70 କୁହ ଆଇନା ହଁ ଫାଇନାଲ ତାଠୁ ଶସ୍ତା ମୁଁ ଆଣିଛି କେତେ 200 ନା ଏମିତି ବିକୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 300 ଏ ଯୋଉ ଫେରିବାଲା ଗୁଡା ତ କଟେ କେତେ କି ରେଟ୍ ପଡିବ ଏମିତି ଆଉ ଏଟା ପିଓର କଟନ ନା ନା ପିଓର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲି ପିଓର କଟନ ଏଉଡା ପିଓର କଟନ କଟନ ନୁହଁ ଏଟା ଟିକେ ମିଶୁଛି ଟିକେ ନେ ପୁରା ମିଶଛି ଗୋଟା ପାମ୍ପର ହେଇଯିବ ଥରେ ଧୋଇ ସାର ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ବା ମୁଁ କହୁଛି କଣ 350 ନା 300 ରେ କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ଫେରିବାଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ରଖିଥିଲି ସେ ପୁରୀ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବିକନ୍ତି ବାନ୍ଧିଥିବେ କି ବିକନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ନା ହଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏଗୁଡା ତମର କହିଲି ପାମ୍ପର ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ରେଟ୍ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ ନ ଜାଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉ 1000 ଟଙ୍କା ହଁ 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭାବିକି ଆଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲି ଧୋଇଲା ପରେ ଯେମିତି ନରମ ହେଇକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା କଟନ ଏ ହାର୍ଡଟା ରହୁନି ହଁ ନୁହେଁ ପୁରା ପାମ୍ପର ଦେଖିଛ ପୁରା ପାମ୍ପର ପାମ୍ପର ପାମ୍ପଡ଼ ନୁହେଁ ପାମ୍ପର ମାନେ ଯୋଉଟା ଟାଣି ଦେଲେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ସେଇଭଳିଆ ପାମ୍ପରା ହେଇଯିବ ସେମିତି ହଁ ରଖିଛି ନା ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଗଲା ପୁରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚିପଚିପ ଏଟା ପକେଇଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ସେଟା ଆଣେ ଦେଖି ପକେଇଛି ସେ ହାର୍ଟଟା ପୁରା ନରମ ସେ ପୁରା କହୁନି ଏଟା ପୁରା ମାନେ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଏଗୁଡା ଲାଇଲନ କଟନ ଟା ପୁରା ଲାଇଲନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଟନ ବେଡସିଟ୍ ରେ ମତେ ଏତିକି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ପିଓର ତା ଶାନ୍ତି ଆଉ ପିଓର କଟନ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଧିକ ନାଇଁ ରେଟ୍ ନଉ କେତେ କଣ ଆସୁଛି ମୋର ଯୋଉଟା ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏପଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗଲାବେଳେ ଯୋଉଟା କିଣିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେ ବେଡସିଟ୍ ଏପଟ ସେମିତି ଗ୍ଲେଜ୍ ସେମିତି ପୁରା କଟନ 1000 ନା 1200 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉଟା ଖଟରେ ପକେଇଛି ସେଟା ପିଓର କଟନ ସେଟା ସେମିତି ରହୁଛି ସେ ପୁରା ପିଓର କଟନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓର କଟନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଲର ଛାଡି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କୋଡା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଦି ବେଡସିଟ୍ ଗୁଡା ଏ ଖଦିର ମୁଁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ମୋଟାଟେ ହେଇକି ଖଦିର ହଳଦୀର ତ ମୁଁ ପକାଇନି କି ତ ବାପା ଆଣନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ନା ଯୋଉ ଖଦି ଭଳିଆ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା ପକଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଦେଖିବ ମୁଁ ପକେଇଛି ହଳଦିଆର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋଟାର ଏଇଟା ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣିଥିଲି ସେଟା ବେଶୀ ପଇସା ହଁ ହେଟା ବେଶୀ ପଇସା ସେଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଷ୍ଟିଂ ପଡିଥିବ ଅତି ମୋଟା ସେଗୁଡା ହେଇଯାଉଛି ନା ଅତି ମୋଟା ନାଇଁ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଫିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଲି ଇଏଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଉପରେ ସେଟା ଟିକେ ଅତି ମୋଟାଳିଆ ହଉଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଟିକେ ମେସିନ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଜଣା ମେସିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନି ନହେଲେ ନିଜେ ହାତରେ ତାକୁ କଣ ଧୋଇ ପାରିବ କୁହ ଏଇଖିଣା ଆଉ କଣ କରିବି ତ କହୁନା କୋଉଟା କହୁଥିଲ এইটারে রসুণ পড়িব রসুণ পরে বিলাতি পড়িব বিলাতি পরে কঞ্চা লঙ্কা না কঞ্চা লঙ্কা কହୁଛି ଆମ ଇଏ ତାତିଲାଣି କଣ ହେଇଛି କଣ କିଏ ଖେଣ୍ଟା ଖେଣ୍ଟି ହଉଛି এইখানা ଅଦାଟା ପଡିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ କହୁଛି ଇଏଟା ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା ଟମାଟୋ ଖାଲି ବାଟିଦବା ଏଥିରେ ଆଉ ହଁ କମେଇ ଦେଇଥା ସେ ଟିକେ ହବ ରସୁଣଟା ଆଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଧେ ଟମାଟୋଟା ଢାଳିଦବା ଏ ମୁଣ୍ଡା ବିଲାତି ଗୁଡା କାଢିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ସେଜୱାନ ଚଟନି ଚାଲିଛି ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ କିଣିକି ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆଜି ବନା ହଉଛି ଆମର ଲଙ୍କା ଆଉ କଣ କଣ ଦେଇକି ରୋଷେଇଆ ବନଉଛନ୍ତି ଆମର ହଁ ଆମର ଏତିକି ଦରକାର ତ ଚିନି ପଡିବ ଏଟା କଣ ପକେଇଲେ ଲଙ୍କା ବଟା ମା ସତରେ ପକେଇବି କଲର ପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦିଅ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲରେ ଟିକେ ହବ ଏଇଟା ଦେଖ
आपरे देखैब पड़िबो जतबे हमर तेल टे पड़िबो ना तेल आउटे अधिक तेल पूरा ऊपर भात हां तेल पड़ी गला देखो सीजन चटनी हमर देखो ई चटनीटा करी रखिए फ्राइड राइस करिए बढ़िया लागे किंतु जो माने लंका खांती से माने पकेबे जो माने लंका खांती से माने पकेबे डब्बा 4 दिन न साथी डब्बा एटा खाली लंका रागोटा एई बा कलर हे गला हां तेल टे बेले कलरटा फिटी जाए कुनी ना ए पूरा हबो एकना हां हां हो तमरा हो आउटे पड़िबो एकना चिली सॉस चीनी टे पका चीनी तमे पका मु मोर काम करछ गला देखेला ने विनेगर टे दियो टिपे दो ना हाँ ना बेसी दियो ना आउ टिके दो ना टे खटालिया लागबनी कि विनेगर टे पकेले टेस्ट ठीक आसियो आपर से पड़े से वीडियो देखी जे मन पकाउछ ना फोन उठाना से पड़ी टमाटो सॉस हाँ बेसी कम बोलो भल लगे अल्प टे चिली सॉस दियो हाँ राग हो आउ टिके ये हाँ टिके दो गला एबे सब जिनस गला सेजवान चटनी हाँ बढ़िया लगे खाई देख बढ़िया तो हाँ खाइल खाई दियो नि आउ टिके नहीं जा से खाई तमे खाई दियो खाओ 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 आगु मु शिखी ना आउ भल लगे तो आउ टे खाई दियो हाँ देखे गला देखे देखी दियो पूरा लास्ट जिन चलो देखिए टेकी दे हाथ देख आम सेजन चटनी फाइनाल प्रस्तुत हो गला विनेगार सब को कौन कौन पकेल देखल तो चीनी टे पकेबे ना हाँ एमती बरम करदे कौन आलू चकटा था ये तुम कंपलसरी जिनसटा डाली यहाँ हूँ देख धोका तरकारी फेमस हाँ किए कौन धोका दब भात डाली यहाँ दही बैगण यहाँ कौन पोटल सरीगला भात ये दही बैगण डाई नाई नहीं यहाँ समस्त घरे एमती खाते जहाँ बासन बोल से बिस्टु हाँ हेमी तो हांडी कड़े सब आनिक थोई दिखती आम ये एकाठी बसजु फैन टा बंद करदेली हो तुम खाओ माँ मत बहुत मुझे खाली उठी पारि ना ना आसनी बरा घुगुनी घुगुनी खाइबे बरा घुगुनी सिंगड़ा बरा सिंगड़ा खाई जा माउंटेन ड्यू 3टा 20 टंकिया केतेटा पिला तमरो
8 ଜଣ ତତେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ ରହିतो ଆଉ କାଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆ ଓ ଇଏ ଖାଲି ଥଣ୍ଡାଟା ନବ ଆଉ କିଏ କଣ ନବ ତମର କେତେ ଜଣ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହୁନୁ 8 ଜଣ ତୁ ଥଣ୍ଡା ନବୁ ଆଉ କିଏ ନା ବିସ୍କୁଟ କେତେ ଜଣ ଆଣିବେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବେ ତ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ କିଏ କଣ ଆଣିବ ମତେ ହିସାବ କରୁଛ କହିଲ ଦେଖିଆ କଣ ଦବ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ତମର ବାବୁ ପୁଣି ପିଲାଟା ସିଏ ଆଣିବ ଖାଲି ଆଣିବ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବି ଗେଧା ସିଏ ଆଣିବ ସିଏ ବି ଓମ ସାଇ ସେମାନେ ବି ପେନ୍ ଆଣିବେ ଆଉ କେ ତୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପେନ୍ ଦବୁ ନା ଆଉ ତମିଶିକୁ ଭିଡିଓ ବାବା ସେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ବିସ୍କୁଟ ମାନେ ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଆଣିଲେ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 3 4 5 3 କଣ 3 6 ଟା ଅଛି କଣ ବରା ଖାଲି ବରା ଚାଟା ରଖିବୁ ମାଙ୍କର ଦିଟା ବାପାଙ୍କର କଣ ବରା ଏବେ କୋନ ସେ କୋନ ମୁଁ ଟିକେ ପିଟନ ମାରି ପଛ ଆରେ କଣ ବରା ଆଉଟ ରଖିଦେ ମୁଁ ଗୋଟି ଖାଇବି हो खाई दियो 1 2 3 4 5 ରଖିଲି खाई दियो कौन दौड़ चलो कौन हां पूर्णिमा ଟିକେ ବଡ ବଡ ରଖୁଛି पोटल आउ कौन पोटल कोबी एठी हमर अट्टा दला होची भजा को परोटा पाठ साठ नाही हां हां भजा समस्त पाइबनी अधिक भजा हम आ कम गोटे कोबी पड़ो आम भजा ना ना भजा को सिमेई करतो परोटा को सिमेई से खाइबो सेही खाइबो परोटा को सिमेई पड़ पड़ कर दे खाइबो काली करियो तो आज 7टा हेलानी आओ आओ कौन करिवो पछ गुंचा नाही हां तापर को आतंके पछ गुंचा नाही ए तते पढिया उपा कोआला बे सेठी बोतल फोपाला ओ करो रोसई ओइ पत रोसई स्टार्ट हेने हेलानी भजा बा ओ ए भजा बाइगण खाई बाइगण पूरा बाइगण हांडी रे पकई जंदे बड़ खड़ी गटे आधे पूरा चापुड़ा मारला हलिया लागियो कोन का मान जणो पके गोटे गालो को से चटकन पूरा लागियो हां और साद्य परोटा देखिया पड़े पळेला हाल को ताकर आइटम स्टार्ट हे जाउची माने मनसो कटे जीवनी परोटा लो बापा आज उड़ीबो ताहले कोन पट्टा भजा हां किंतु मते काई लागुची मते झाडा होउची मते काई लागुची दिथर खंडे गलेनी मु कोन करबी जानि पउनी अरे झाडा होउची माने केमिते झाडा नॉर्मल होउची पता झाडा होउची पेटटा फांका हे जाउची काई की दिथर गलेनी माने अधिक पट्टा खाई पारे अधिक परोटा कम पई पूरा गणी गणी चक्का है अधिक है अरे तेल दे दो पुड़पुड़िया करना करी भी ए देखो ये बेलु चंती एठी सब चल चलो 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 अरे मिक्सर करथिलो चिकू को देखिबा मो वीडियो रे छाड़ जी सोनानी देखिबा चिकू को कोन करछि कि बिना आसे चिकू की अरे तोरे भल्ला पैंट पिन्धै न हां म सारे भल्ला पैंट न मालो मालो मते भाजी देई के अलगा रखिछ आकु खने ना ना एटा पुअर बोधे रखा हैतला बस देख कोन देखै परोटा देनी परोटा परोटा आउ आलू भजा ना आलू बाइगण एटा कोन आउटे पोटल कोबी केमति कोन लागुची को आउटे लूण रहिता ता आउटे राग होइता किछि राग टोटली पड़ीनी ना पूर्णिमा कच्चा लगा दे खाइबो
ନା ନା ଖାଲି ଖାଇଦେବେ ଲୁଣ ଫୁଣ ହେଇଛି ତ ଠିକ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ମତେ ଯୋଗେଇ ପାରିବ ହଁ ଖାଇଦେମୁ ଏତିକି ଖାଇଦେବ ଦେହଟା ଏକାଥରେ ଦିଟା ଖରାପ ଦେଇଥା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଇସାରା ଦିଟା ଏ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଦେଲି ଅବେଳିଆ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇବ। ନହେଲେ ପରଟା ଭଜା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଦିଥର ଆସିଲିଣି ଖାଇବି ବୋଲି ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଇବିନି ଆଜି ଖାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣିକି କରିଥିଲେ ଠିକ ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଥିଲେ ବସି ପଡ଼ ଏକାଥରେ ଖାଇଦେବ ହଉ ଧର ତମେ କର ମାତ୍ରା ଦେଇଦେବି ନା ମତେ ଆଉ ଦିଅ ନା ଖାଇଦିଅ ଦି ଜଣ ଭଜା ଭଜା ଦେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମତେ ଲୁଣ ରାଗ ହେଇନି ନା ଆଉ ଦିଅ ନା ଭଜା ହଉ ଖାଇଦିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହଉଛି ଆଜି ଦିନଟା ଗୋଟେ କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଅଫିସ କାମ ଏମିତି ବସି ବସି କଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଛି ହଉ ହଉ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମୋର ମୋ ଘରେ କେମିତି ବିତିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କିଏ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ କାଲିଠୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଆହେଇନି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନାଁ ନେଇକି ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ କରିବି କାରଣ ମୋତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଏନଗେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।